नजरीन, ड्रामा सीरियल 2 में निशा की मौत ने आलियान को तोड़ कर रख दिया। आलियान निशा की कब्र पर जाता है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने ही तुम्हारी शादी उस वहशी दरिंदे से करवाई। जो जो भी तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिलेगी। अलमास बेगम, तुमने धोखा दिया है। अब मेरे बदले की आग तुम्हारी बेटी की मौत से ही बुझेगी। आलियान अलमास बेगम के पास आता है। अलमास बेगम आलियान को देखकर चौंक जाती है। आलियान बेटा, तुम? मुझे निशा की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। बहुत अच्छी बच्ची थी बेचारी, उनके साथ हादसा हो गया। आलियान कहता, तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरी बहन का कत्ल हुआ है, उसकी मौत गला दबाने से हुई है। क्या मुआवजा लिया तुमने उस सफाक दरिंदे से मेरी बहन की शादी करवाने का? बोलो। याद रखना, मैं किसी को सुकून से नहीं रहने दूंगा। अलमास कहती है, आलियान बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन की मौत की जिम्मेदार कैसे हुई? आलियान कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। मरने से चंद घंटे पहले निशा ने मुझे मैसेज किया था। सुनो इस मैसेज को, जिसमें निशा आलियान को कह रही थी, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। अलमास आंटी ने भी धोखा किया है। साथ एक नंबर का वहशी दरिंदा है। अलमास मैसेज सुनकर फौरन पैंतरा बदलती है। मुझे नहीं पता कि निशा के साथ उस घर में क्या होता रहा। मैंने सिर्फ रिश्ता करवाया था, बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं। आलियान कहता है, अगर यही कुछ तुम्हारी अपनी बेटी के साथ हुआ होता तो तुम्हें पता चलता। अलमास बेगम, अब मेरे सीने में जो बदले की आग लगी है वो उस वक्त तक नहीं बुझेगी जब तक तुम अपनी बेटी को मुर्दा हालत में न देखो। आलियान चला जाता है। अलमास दिल ही दिल में कहती है, मेरी सारी साख, सारा कारोबार दांव पर लग गया है। मुझे क्या पता था कि इस शादी का अंजाम निशा की मौत पर होगा। गलती हो गई मुझसे। अगर आपदा को निशा की तलाक से ना रोका होता तो कम से कम इतना नुकसान तो ना होता। पता नहीं अब ये सर फिरा क्या करेगा। मुझे तो इसकी आंखों में खून नजर आ रहा है। आलियान की आंखें शोले उगल रही थी। अलमास बेगम आपदा बेगम को कॉल करती है। आपदा बेगम का नंबर भी बंद जा रहा था। क्या करूं, अब क्या होगा? अगर वाकई आलियान ने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे खबरदार रहना पड़ेगा। साथ तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। अगर निशा पसंद नहीं थी तो उसे तलाक ही दे देता। मैं खामखा अजाब में आ गई हूं। मुझे कहीं नेहा की बद्दुआ तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। अगर उसकी बद्दुआ और दुआ में इतनी जान होती तो वो इस घर से जाती ही क्यों? दूसरी तरफ आसिम बहुत अपसेट है। नेहा को निकालकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। हो सकता है नेहा सच कह रही हो। मुझे उसकी बात पर यकीन करना चाहिए था। मैंने उसे बड़े मौके दिए, मगर उसने उस लड़के से अपना ताल्लुक नहीं बताया। अगर नेहा गलत थी तो मुझे उसे भूलना चाहिए। क्यों उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कहानी कोई और हो? मुझे नेहा से मोहब्बत की सजा मिल रही है। काश नेहा, तुम्हारा ताल्लुक किसी और से ना होता। इधर सुंबल भी बहुत परेशान थी। नेहा मेरी वजह से दरबदर है। जो इल्जाम मुझ पर लगना चाहिए था वो नेहा पर लग गया है। वो तो मुझे बचाना चाहती थी। सुंबल दिल ही दिल में सोचती है, मुझे अम्मी को और भाई को बासित के बारे में बता देना चाहिए। इस तरह भाई और नेहा के दरमियान गलतफहमी दूर हो जाएगी। अलमास बेगम आलियान की वजह से काफी परेशान थी। सोचों में गुम थे। मुझसे आसिम की हालत भी देखी नहीं जा रही। पता नहीं उस लड़की ने क्या खोलकर आसिम को पिला दिया है। हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। उसे अपनी माँ बहन का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं। ना सही खाता है ना पीता है। मेरा अकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सुंबल अपनी माँ के पास आती है। अम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। अलमास बेगम कहती, हाँ बोलो। सुंबल कहती, अम्मी, भाभी बेकसूर है। उनका ताल्लुक किसी से नहीं और ना वो बेवफा है। जो लड़का वीडियो में नजर आ रहा है उसका नाम बासित है। बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी। नेहा भाभी को जब पता चला तो वो उसे समझाने गई थी कि पहले वो कुछ बने और फिर शरीफ घरानों के लड़कों की तरह मेरा रिश्ता लेकर आए। ना जाने उस दिन भाभी की ये वीडियो किसने बनाई। अलमास बेगम कहती है, जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा यह एतराफ सारे घर का शराजा बखेर देगा। अगर आसिम को पता लग गया तो कयामत आ जाएगी। सुंबल कहती है, कयामत आती है तो आ जाए, मगर किसी बेकसूर को इसकी सजा न मिले। अलमास कहती है, तुम
خود تو پاگل ہو گئی ہو، مجھے بھی پاگل کرو گی۔ جب یہ بات باہر نکلے گی تو تمہاری بدنامی ہوگی۔ کون کرے گا تم سے شادی؟ جانتی ہو بدنام لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ سنبل کہتی ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے امی، پلیز اصلیت بھائی کو بتا دیں۔ الماس کہتی ہے تم پاگل ہو، میں پاگل نہیں۔ خبردار، آج کے بعد اگر یہ بات تمہاری زبان پر آئی تو۔ سنبل اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ الماس بیگم کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، معاملات الجھتے ہی جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک پیچیدگی۔ پہلے نشا والا معاملہ حل نہیں ہوا۔ الماس بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ عاصم کافی افسردہ تھا۔ الماس بیگم کہتی ہے عاصم، کب تک اس بے وفا کی بے وفائی کا سوگ مناتے رہو گے؟ اپنی زندگی میں آگے بڑھو، تمہیں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل جائے گی۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہاری دوسری شادی کروں گی۔ نیہا کا خیال اپنے دل سے نکال دو، ساری غلطی میری تھی جو میں نے تمہارے لیے دھوکے باز لڑکی کا انتخاب کیا۔ عاصم کہتے ہیں امی کیسے بھول جاؤں میں نیہا کو، میں اسے محبت کرتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ رہ گئی بات دوسری شادی کی تو میں شادی نہیں کروں گا، پلیز آپ بھی یہ خیال دل سے نکال دیجئے۔ اب الماس بیگم کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ ایک تو یہ امبر، مجھے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، کہاں جاتی ہے، کس کے پاس جاتی ہے، نہ اس کے آنے کا کوئی ٹائم ہے نہ جانے کا۔ اس لڑکی نے بھی مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے، پڑھائی میں بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں، میرے لاڑ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، مجھے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امبر بھی آ جاتی ہے۔ الماس بیگم امبر کو کہتی ہے تم کہاں رہتی ہو، تمہیں اپنی ماں کا بھی کوئی خیال نہیں؟ امبر اپنی ماں کے پاس آتی ہے۔ امی آپ ٹھیک ٹھاک تو ہیں؟ بس دوستوں کے پاس جاتی ہوں، آپ کو پتہ تو ہے میرے کتنے دوست ہیں، آپ میری فکر چھوڑیں، اپنے بڑے بیٹے اور بڑی بیٹی کی فکر کریں۔ امبر ٹہلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ جاتی ہے۔ ادھر آلیان اپنی ماں کو کہتا ہے نشا کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، نہ میں نشا کی شادی جلد بازی میں کرتا، نہ نشا کی جان جاتی، سب نے مل کر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، خاص طور پر الماس بیگم نے۔ اس کا بدلہ تو میں اب اس کی بیٹی سے لے کر رہوں گا، تاکہ اسے بھی پتا چلے جب اپنوں کو چوٹ لگتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ آمنہ بیگم بھی رو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہی نہیں کہ نشا اب ہم میں نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آئے گی اور مجھے امی کہہ کر پکارے گی۔ ظالم نے میری بیٹی کو کتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آلیان اپنی ماں کے گلے لگتا ہے۔ امی میں نشا کو تو واپس نہیں لا سکتا، مگر آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک نشا کے قاتلوں کو عبرت کا نشان نہ بنا دوں۔ ڈرامہ دو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔